Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will practice consecutive interpreting. Enjoy! So let me get this right. When you first enter into her house, causing significant damage to the front door in the process, you had no purpose other than to talk with your ex-wife. Is that the case? Jadi, biarkan aku mendapatkan ini benar. Ketika Anda memaksa masuk ke rumahnya, menyebabkan kerusakan signifikan pada pintu depan dalam prosesnya. Anda tidak memiliki tujuan selain untuk berbicara dengan mantan istri Anda. Apakah itu salahnya? That's correct. I just want to talk to my ex-wife. Just to talk. I'm sorry about the girl. But she had been avoiding me and I was feeling very frustrated and angry. I thought if I could just talk to her, we could take things out. I saw have no better fucking bitch. Itu benar. Saya hanya ingin berbicara dengan mantan istri saya. Hanya untuk berbicara. Saya minta maaf tentang pintu. Tetapi dia telah menghindari saya dan saya merasa sangat frustasi dan marah. Saya pikir jika saya bisa berbicara dengannya, kita bisa meluruskan semuanya. Saya seharusnya tahu lebih baik jalan. Why did you feel the need to talk to her? The matter that been took the court, and the judge had granted to wife request for a divorce, and it was clear that she had no interest in reconciliation. So why didn't you choose to just let it go? Mengapa Anda merasa perlu berbicara dengannya? Masalah tersebut telah melalui pengadilan. Dan hakim telah mengabulkan permintaan cerai istri Anda. Dan jelas bahwa dia tidak memiliki rekonsiliasi yang menarik. Jadi mengapa Anda tidak memilih untuk membiarkannya saja? I understood this. She was very upset at the time, and I want to tell her that I had talked a lot about what had happened and that things would be different if she come back to me. How bloody stupid was that? She is just a money-grabbing whore. Saya mengerti bahwa dia sangat marah pada saat itu. Dan saya ingin mengatakan kepadanya bahwa saya telah banyak berpikir tentang apa yang telah terjadi dan bahwa segalanya akan berbeda jika dia kembali kepada saya. Betapa bodohnya itu. Dia hanya pelacur perampas uang. Now, changing the subject, I want to ask you a question on the different matter. I have a serious purpose in doing this, and I want you to answer as accurately as possible. What were you wearing on the night in question? Sekarang, mengubah topik pembicaraan. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda tentang masalah yang berbeda. Saya memiliki tujuan serius dalam melakukan ini dan ingin Anda menjawab dengan akurat. Apa yang Anda kenakan pada malam yang dimaksud? What was I wearing? Shit, I don't know. I think I had jeans on. I was wearing a blue and white striped shirt and with sneakers. Apa yang saya pakai? Sial, saya tidak tahu. Saya pikir saya memakai jeans, saya mengenakan kemeja bergaris-garis biru dan putih, dan sepatu kets berwarna putih. And you were alone?
Dan Anda sendirian? Yes. Ya, Okay, now returning to your wife death, your ex-wife death, you don't you deny assaulting her, but you insist that she was alive when you left her. Oke, sekarang kembali ke kematian istri Anda. Kematian mantan istri Anda tidak menyangkal menyerangnya. Tetapi Anda bersikeras bahwa dia masih hidup ketika Anda meninggalkannya. Yes, I struck the beach, but I simply lost control at the time. But the moment, what I had no. ya, saya memukul jalang itu. Tapi saya kehilangan kendali saat itu. Tetapi saat saya menyadari apa yang telah saya lakukan, saya meminta maaf lalu pergi. Have you told anybody else what you've told us here today? Does anybody outside this room know about your exulting ex-wife? Sudahkah Anda memberitahu orang lain apa yang Anda katakan kepada kami di sini hari ini? Apakah ada orang di luar ruangan ini yang tahu tentang Anda menyerang mantan istri? Fuck no, do you think I want a whole bunch of goddamn people talking about my private business? Persetan tidak. Apa menurutmu saya ingin banyak orang membicarakan bisnis pribadi saya? When you were told earlier that your ex-wife was deceased and that the cause of death was a brain hemorrhage, you didn't seem very surprised. Anda diberitahu sebelumnya bahwa mantan istri Anda telah meninggal dan bahwa penyebab kematiannya adalah pendarahan otak. Anda tampaknya tidak terlalu terkejut. I was shocked. Perhaps I did not seem surprised, but I was deeply shocked. I had nothing to do with it. If that's what Saya terkejut. Mungkin saya tidak tampak terkejut, tetapi saya sangat terkejut. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Jika itu yang Anda maksud, dia baik-baik saja saat saya meninggalkan. Okay, we'll take a break at this point. And if you can add to the answer you already given when we resume, then well and good. You know, if you think more about things and if you remember more of what actually happened. Oke, kami akan istirahat pada saat ini. Dan jika Anda dapat menambahkan jawaban yang telah Anda berikan saat kami melanjutkan, maka baik dan bagus. Anda tahu jika Anda lebih memikirkan banyak hal dan jika Anda lebih mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Okay, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.